लावप हे अत्यंत चुकीचे. दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्टेट. कारण मान्य मुख्यमंत्र्याक जेन्ना ते मिराबागचे लोक मेळटाले वचून पयर बंगल्यारूय मेळ्ळे, तांकां आश्वासन दिल्लें मान्य मुख्यमंत्र्यान की आमी ते फाटीं घेतात. तांचो प्रदेश अध्यक्ष ऑन रिकॉर्ड आशिल्लो की लोकांक जर नाका जाल्यार आमकांय नाका. जर अशें जर आसता जाल्यार तुमी तांकां उतर दितात आनी तुमी तांच्या भावने कडेन कित्याक खेळटात? यू शूड हॅव मेड इट क्लियर टू देम एंड ऑर्डर इश्यू जावंक जाय आशिल्ली. पूण अशे तरेन डेमोक्रेसीचो आवाज उडोवप, अशें प्रोहिबिटरी ऑर्डर काडप आणि मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाचे एक निमित्त दिवप. जेन्ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हो पुराय दक्षिण गोंयान लागला आणि उत्तर गोंयान ना. आणि मेन म्हणल्यार जो डेजिग्नेटेड जागो जो आसा आझाद मैदान, जो एक प्रोटेस्ट करपा खातीर हक्क दिल्लो जागो, आणि हांगा असल्या जाग्यांचेर तुमी आतां सडनली ऑर्डर काडटात प्रोहिबिटरी. वी कंडेम दीस ऑन बिहाफ ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आमचे आज सगळे नेते हांगा आसात जे लोकांक सपोर्ट करपा खातीर आयिल्ले. सो खुबशे लोक हांगा येवन रिटर्नूय गेले बिकॉज ऑफ द प्रोहिबिटरी ऑर्डर. सो अशे तरेचे जे आवाज दामपाचो एक प्रयत्न चालू आसा. जर तांकां मुख्यमंत्र्यान आज सकाळी आश्वासन दिल्लें की अर्दे वरा भितर किंवा एक वरा भितर आपण ते बंद करता, जाल्यार मान्य मुख्यमंत्र्यान ते शब्द पाळूंक जाय आशिल्ले आनी ऑर्डर काडूंक जाय आशिल्ली. कारण मुख्यमंत्री स्वता तांचे कडेन आज सकाळी उलयल्लो अशें म्हणटा गांवच्या लोकांनी आमकां कळयलां. सो एका वटेन मुख्यमंत्र्यान एक उलोवप आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान उत्तर गोंयच्या कलेक्टरान दुसरे तरे ऑर्डर काडप. दिस क्लियरली इंडिकेट्स की सरकार वॉन्ट्स टू स्कटल द वॉयस ऑफ द पीपल. म्हणजे लोक जे लोकांचे आयकून घेवपूच ना, विधानसभेन विरोधकांचे आयकून घेवप ना आणि विधानसभे भायर लोकांचे आयकून घेवप ना, हांची ही मनस्थिती जाल्ली आसा. यू मायट हॅव युअर से बट यू हॅव टू लिसन टू अस. न्ही ऑपोजिशन जेन्ना सांगता यू हॅव टू लिसन. फायनली यू मायट हॅव युअर से, बट आज मायंडसेट असो जाला की विरोधकांचे आयकून घेवपूच ना. ते विधानसभेन जावं किंवा विधानसभे भायर जावं, लोकांचे जावं, सामान्य जनतेचे जावं, हो मायंडसेट चलता. आमी निशेध करतात. मागता विकासा कडेन कितें आनी आमकां खबर आहा मिराबागा त्या आंदोलनाचे सुरवाते साकून आमी थंय आसात आनी आमी खास करून त्या प्रोटेस्टाक ज्या दिसा सावन तेंचे मागणी आसले त्या मागणेक धरून आसले. सरकारान वारंवार तांकां आश्वासन दिली तें जावचें ना, तें जावचें ना. पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनय दाखयलें. ज्या पावर पॉयंट प्रेजेंटेशनाक थंय वचून लोकांनी जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाच्यो जापो सरकारा कडेन ना जाल्यो. मागीर पयर सरकारान परत आपोवन जालें आनी सांगलें आमी तो स्क्रॅप करतात. त्या लोकांक सांगलें आमकां तुमचेर विश्वास ना. विश्वास कित्याक ना की तुमी आज सांगता ते काय फाल्यां दुसरी करतात. आमकां रिटर्न दी. आतां सरकाराक ते लोक सांगतात तें खरें जालें पळय. आज सकाळ पासून त्या लोकांक सांगताय तुमी प्रोटेस्ट करनाकात, तुमचे मागणी मान्य केला, आपूण तुमकां लेटर दिता. लेटर दिता म्हणप आनी दिनासतना रावप आनी त्या लोकांक थंय वाटेर आडोवप. मग खंयच्याच वटेन त्या लोक येवपाक जायना. चारी वटेन पोलीस फोर्स लावप, पोलिसाच्या बळाचो उपयोग करप आनी तांकां लोकांक आडोवन दवरप. म्हळ्यार ही खंय पावता, खंय व्हरून दवरपाक सोदता हो सरकार आमचें गोंय हें दिसता. आमी ह्या सरकाराच्या कृतीचो निशेध करतात, खास करून मुख्यमंत्र्याचो. मुख्यमंत्री एखादें उतर दिता तें पाळटा आनी पाळपाकूच जाय. पूण ज्या वेळाचेर सरकार आनी मुख्यमंत्री उतर दिता लोकांक आनी ते पाळनात म्हणटकीर ह्या सरकाराच्या कार्यभारा विशीं आमकां दुबाव येता. आनी सुरवाते सावन सरकार हें अशेंच केलां. फाटलीं 10-12 वर्सां हें सरकार अशेंच लोकांक फटत चल्लां आनी लोकांच्या भावने कडेन खेळटा. आनी हे जे लोकां कडेन खेळटा ते सरकाराक आमी सांगपाक सोदतात तुमचो काळ भरला, तुमचे सगळे आतां भरून आयल्या. येणाऱ्या इलेक्शनाक लोक ह्या प्रत्येक प्रश्नाची जाप तुमकां दितले. हांव मागतां लोकां कडेन की पळयात कशा पद्दतीचो ह्या मिराकारच्या लोकां कडेन कसो सरकार खेळटा तो. आनी हांव गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन तशेंच गोंयकाराच्या वतीन ह्या कृतीचो, सरकारच्या कृतीचो निशेध करता. म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर, हांव चिमलचो. मिराबाद जे एजिटेशन सुरू जालें ते एजिटेशनाच्या आदले दिसा सर